เกิดมาไม่เคยเห็นบอกแกพี่ขึ้นเลยครับก่อนบอกทุกโรงแรมด้วยครับมากลัวอย่างเล็ก Die brechen da hinten und die Wellen, die brechen da hinten auch heftig, oder? Alter Schwede. Guck mal da hinten, Schnicki, wie das hochpascht, das Wasser. ครับผมขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะ Hammer. Was da hinten abgeht. Irgendwie ein Seebeben gewesen sein. Das Wasser. Nein. Aber da hinten, das ist ja Wahnsinn. Das ist richtig. ผมรบกวนแจ้งแขกอย่างด่วนนะครับตอนนี้มีพายุ Run 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 go go Wenn die Welle hier auf den Strand rauscht, ne? Hier, die hauen noch alle ab, die Zeit. quick quick เลยครับตอนนี้มาทะเลมากฮะน้ำทะเลลดอย่างมากครับด่วนเลยครับ go run run Was ist das? Was ist das? Oh, Tsunami. Ja? โอ้ยมาอย่างเร็วเลยตรงนี้ไม่ยอมขึ้นนะไม่ยอมขึ้นวิ่งเร็ว Komm, wir müssen los. Wir müssen weg. Nach hinten, komm. Wir müssen nach hinten. Kom igen. Spring fort som fan. Spring. I just happened to look over my shoulder. There were some people standing up. Other people started to run. Jag får riktigt jävla överställning. Kom Sara. I stood up, picked up my bag. In those few seconds of standing up, it had gone past my feet. It had taken my towel and ripped the headphones out of my ears. I heard just how loud the waves really were. So I started to run. Jag är inne i hotellet. Sidan. Nej, snabbt. Kom igen Sara. Kom det. Go. Jävlar! Du ska rädda dem! Ja! Ja!